وقت کی آڑ میں قصے کچھ یوں بن لیے جاتے ہیں، انسانیت کے قاتل بھی جہاں مسیحا اور نبی چن لیے جاتے ہیں۔ بنو قریظہ کی کہانی، یہ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ حالانکہ اس سیریز کا مقصد کیول مدینے میں ہوئے بنو قریظہ اور اس سے پہلے کی کچھ گھٹناؤں کو پیش کرنا تھا، لیکن ریسرچ کے دوران مجھے لگا کہ اس کے پہلے کا کچھ اتہاس کور کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ محمد صاحب کی کردار کو ٹھیک سے جانا جا سکے۔ اس لیے اب میری کوشش ہے کہ محمد صاحب کے نبی بننے کا دعویٰ کرنے سے لے کر بنو قریظہ تک کی گھٹنا کو اس میں بتانے کی کوشش کی جائے۔ باقی اسلام سے پہلے کا عرب اور محمد صاحب کے نبوت کے دعوے تک کا اتہاس پھر کبھی کسی اور ویڈیو یا سیریز میں بتایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس میں اسلامک ہسٹری کو شروع سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ محمد صاحب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کو تیار ہوئے، اور کیا وجہ بنی کہ مدینہ والوں نے انہیں سچا نبی مان کر مدینے سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ پورا واقعہ اسلامک کتابوں میں بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ علی سینا کی لکھی کتاب انڈرسٹینڈنگ محمد میں بھی حضرت محمد کی سائیکولوجی اور اس واقعے کو اسلامک اسکرپچرز کے ریفرنسز کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور اس سیریز میں آپ علی سینا اور ظفر ہیریٹک کو ایک ساتھ سن رہے ہیں، وہ بھی اسلامک ہسٹری کے ریفرنسز کے ساتھ۔ اس سیریز کی لینگویج کو ریسپیکٹ فل اور ایزی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ آسانی سے سبھی کو سمجھ آ سکے۔ اس کے ساتھ میں یہ ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ اس پوری ہسٹری میں حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کی جو مینٹیلٹی بتائی گئی ہے وہ آج کے وقت کے ہر مسلمان سے میل نہیں کھاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خود زیادہ تر مسلم اس سچائی کو نہیں جانتے، اور یہ سیریز انہی کو سچائی دکھانے کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے عقیدے کے جھوٹ سے باہر نکل کر چین اور سکون کی زندگی جی سکیں اور اس سماج میں چین و امن قائم ہو سکے۔ تو بنا وجہ اپنے مسلم دوستوں سے ریلیشن خراب نہ کریں، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسلام سے سب سے زیادہ پریشان تو آج کے انجان مسلمان ہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس سیریز کی سبھی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے انہیں اس اندھیرے سے باہر لائیں۔ تو سب سے پہلے اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کی مکہ سے مدینہ کو ہجرت، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ بس جانا، اور مدینے والوں کا اسلام قبول کرنے کا اصل سیاسی مقصد۔ مکہ میں حضرت محمد صاحب کا رویہ۔ جب حضرت محمد کی عمر 40 سال کی ہوئی تب انہوں نے پہلی بار اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر بتانا شروع کر دیا، اور اسی وقت سے ہی یہ لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ ان کی اس سے پہلے کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز اسلامک کتابوں میں نہیں ہیں، بس یوں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے کیریکٹر کے انسان تھے، اور مکہ والے بھی انہیں بہت ہی سچا اور کبھی نہ جھوٹ بولنے والا انسان مانتے تھے، جو کہ کہی سنی باتوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد کا اصل کیریکٹر کیسا تھا یہ ہمیں نبوت کے بعد سے پرکھنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبوت کے بعد سے لے کر مدینے میں قبضہ کرنے تک کی ان کی کہانی۔ مکہ میں حضرت محمد اور ان کے بنائے گئے مذہب اسلام پر کبھی لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ آج کے غیر مسلموں کی طرح ہی اس وقت کے مکہ والے سبھی مذہبوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ یہ مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس جگہ پر کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر اس کا قتل عام کیا گیا ہو ایسا کبھی نہیں سنا گیا، کیونکہ مکہ کے مشرک بہت ٹولرنٹ ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ سیکولر تھے۔ جب حضرت محمد نے مشرکوں اور ان کے خداؤں کا مذاق بنایا تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے برداشت سے باہر تھا، اس لیے ان لوگوں نے حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں سے دوری بنا لی۔ انہوں نے فیصلہ لیا کہ حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کو نہ تو کوئی چیز بیچیں گے اور نہ ان سے کچھ خریدیں گے۔
ان کا یہ بائیکاٹ قریب 2 سال تک چلا۔ اس سے اس وقت کے مسلمانوں کو کافی دقت آئی، پر یہ بائیکاٹ کسی خون خرابے جیسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم اس بائیکاٹ کو ظلم و ستم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ظلم و ستم تو وہ تھا جو ان کے فالوورز نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور خاص کر کے وہ قتل عام جو انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ کیا، جسے ہم اس سیریز کے آگے کے ایپیسوڈز میں جانیں گے۔ خیر، مکہ میں حضرت محمد یا مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، پھر بھی مسلمان ایسا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ حضرت محمد نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ حضرت محمد نے مظلوم ہونے کا ڈھونگ کیا، جبکہ حقیقت میں وہی ظالم تھے۔ آج کل کے کچھ کٹر مسلمز بھی یہی کر رہے ہیں، سبھی جگہ ہتیائیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، پر پھر بھی چلاتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم ہسٹورینز کے لکھے گئے اتہاس میں بھی محمد صاحب کے ساتھ ظلم و ستم ہونے کا ذرا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ قریش قبیلے کے بڑے بزرگ محمد صاحب سے چڑے ضرور تھے، اور ان کے بزرگ چچا ابو طالب کے پاس شکایت بھی لے کر گئے تھے اور کہا تھا، آپ کا بھتیجا ہمارے آرادھیوں، ہمارے دھرم، ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اپمان جنک بولتا ہے، ہم لوگوں کو بے وقوف بتاتے ہوئے اپشبد کہتا ہے، ہمارے پرکھوں کو گمراہ بتاتا ہے، تو اب آپ خود اس سے ہماری طرف سے اپمان کا بدلہ لیجئے۔ مگر نہ تو اس شکایت کے بعد حضرت محمد رکے تھے، اور نہ ہی ان کے چچا ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اگر سچ میں مکہ کے لوگ بہت ظالم تھے تو کیا وہ کبھی اس بات کے لیے محمد صاحب کے گھر شکایت کرنے آتے؟ یہ تو صرف ایک فریاد تھی کہ وہ ان کے خداؤں کو بھلا برا کہنا بند کر دیں۔ اس کی تلنا آج کے ان کٹر مسلمانوں سے کریں جب ان کے پیغمبر کے کچھ کارٹون بنے تھے تو انہوں نے دنگا کیا، اور یہاں تک کہ نائجیریا اور ترکی جیسے دور دراز کی جگہوں پر بھی انہوں نے ان سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی جن کا اس کارٹون سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، جبکہ قریش قبیلے کے لوگوں نے کئی سالوں تک اپنے دیوی دیوتاؤں کا اپمان سہا تھا۔ محمد صاحب کے اس دعوے کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ مکہ والوں نے تب کے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ حالانکہ مسلمان اور کچھ اتہاسکار بنا کچھ پوچھے بار بار اس دعوے کو دہراتے ہیں۔ محمد صاحب کے مکہ واسیوں کے لیے غصے اور بیر کے رویے کی وجہ تھی لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، مگر یہ اس ہنسا و اتیاچار کے مقابلے کچھ نہیں ہے جو اسلامک دیشوں کے مسلم باقی مذہب کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت محمد کی ہجرت کرنے کی اصل وجہ، جب حضرت محمد مکہ میں ہی تھے تب ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد ان کے ایک اور قریبی شخص یعنی ان کے چاچا ابو طالب کی بھی موت ہو گئی۔ ان دونوں کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد انہوں نے یہاں سے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ دشمن انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے اپنے وفادار دوست ابو بکر سے کہا کہ وہ چھپ کر ان کے ساتھ مدینہ چلے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، یاد کرو کہ کس طرح کافر تمہارے خلاف سازش فریب کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر سکیں، تمہیں مار ڈالیں، تمہیں تمہارے گھر سے نکال پھینکیں۔ وہ فریب کر رہے تھے اور اللہ بھی ان سے فریب کر رہا تھا، اور اللہ تو سب فریب کرنے والوں سے بہتر فریب کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی صرف اندازہ لگا رہا تھا کہ مکہ والے حضرت محمد کے خلاف سازش رچ رہے ہیں، لیکن اللہ خود بھی اس بارے میں پکا نہیں تھا۔ کہ یہ آیت ایک ڈرے ہوئے مانسک بیمار انسان کے اندر کے ڈر کو ظاہر نہیں کرتی ہے؟ محمد صاحب جب تک مکہ میں رہے مکہ واسیوں کو تانا مارتے رہے، اور اسی طرح ان کے مذہبوں کا اپمان بھی کرتے رہے، جیسا کہ آج کل کے کچھ کٹر مسلمان کرتے ہیں، پھر بھی مکہ واسی انہیں برداشت کرتے رہے۔ محمد صاحب کے ان جھوٹے دعووں کے علاوہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مکہ واسیوں نے حضرت محمد کو کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ خیر، انہوں نے پہلے اپنے کچھ ساتھیوں کو مدینہ پہنچنے کو کہا، مگر ان کے کچھ ساتھی مکہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تب محمد صاحب نے ترنت ایک آیت گڑھ لی اور کہا کہ اگر نہیں گئے تو انہیں جہنم میں جگہ ملے گی، اور تب وہ جانے کو مجبور ہو گئے۔ حضرت محمد نے جب اپنے ساتھیوں سے مکہ چھوڑنے کو کہا، اس سے وہ لوگ جن کے بچوں یا غلاموں نے اسلام قبول کر لیا تھا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ کچھ غلام بچ کر بھاگتے ہوئے پکڑ لیے گئے اور ان کی پٹائی کی گئی، مگر اسے کسی بھی صورت میں مذہبی ظلم و ستم نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے لیے جب بلال پکڑا گیا جو کہ ایک کالا غلام تھا تو اس کے مالک امیہ نے اس کو پیٹا اور زنجیروں سے باندھ دیا، مگر بعد میں ابو بکر نے اسے خرید لیا۔ بلال کو مذہب بدلنے کے لیے سزا نہیں دی جا رہی تھی،
बल्कि इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो भाग रहा था और इससे उसके मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा था। और भी किस्से सुनाए जाते हैं कि मुसलमानों को उनके परिवारों ने पीटा क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर ये सारी बातें हकीकत से बहुत दूर हैं। हालांकि जिस तरह बिलाल पर जुल्म हुए उसे देखकर भी मोहम्मद साहब ने कभी भी गुलामी रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि जब हजरत मोहम्मद के हाथ में हुकूमत की लगाम आई तो उन्होंने हजारों लोगों को जबरन गुलाम भी बनाया। खैर, मक्का छोड़ने के मोहम्मद साहब के इस हुक्म से इन्हें सामाजिक नुकसान हुआ। हजरत मोहम्मद ने मक्का छोड़ने का हुक्म दिया तो इससे मक्का के लोगों के साथ इनके रिश्ते और ख़राब हो गए। लोगों को मक्का छोड़ने का हुक्म देने और उनके मज़हबों का मजाक उड़ाने की वजह से हजरत मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच नापसंद किए जाने लगे। हालांकि मक्का के लोगों ने इन्हें मज़हब की बुनियाद पर कभी परेशान नहीं किया। मुस्लिम स्कॉलर अक्सर करके बहुत से बेबुनियाद दावे करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मक्का के मुशरिक लोग अक्सर करके दूसरे मजहबी लोगों के बिलीफ पर कभी भी चोट नहीं पहुंचाते थे, जिसका सबूत है काबा में 360 मूर्तियों का होना, और ये मूर्तियां अलग अलग कबीलों और अलग अलग मजहबी लोगों की थीं। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, जोरास्ट्रियन और सभी तरह के मजहब के लोग रहते थे। ये सभी आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, अरब में उस वक्त हजरत मोहम्मद की तरह और भी कुछ झूठे पैगंबर थे जो अपने मजहब को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस्लाम के आने के साथ ही अरब में मजहबी इंटॉलरेंस पैदा हुई। मगर जहाँ तक बात है हिजरत की, तो मक्का वालों ने नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने को कहा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ही लालच देते हुए ये भी वादा किया था, जिन्होंने काफिरों का दमन सहते हुए अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम बिना शक दुनिया में अच्छी जगह बैठाएंगे। तुम लोग परवरदिगार पर भरोसा रखोगे तो इनाम इससे भी बेहतरीन होगा। यह आयतें साफ इशारा कर रही हैं कि हिजरत का असल मकसद क्या है। यानी मक्का वालों ने इन्हें नहीं भगाया था, बल्कि ये लोग खुद हजरत मोहम्मद की धमकियों और लालच से मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए थे। और इस आयत में तो मोहम्मद साहब अपने सहाबियों को ही इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने पर कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। वह तो चाहते हैं कि जिस तरह से वो काफिर हुए हैं उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ। तो उनमें से किसी को अपना साथी ना बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, और फिर वो यदि इससे फिर जाएं तो उन्हें जहां पाओ पकड़ो और उनका कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना साथी और मददगार मत बनाओ। मोहम्मद साहब ने ये सब इसलिए किया ताकि वे सहाबियों को परिवार से अलग थलग करके उन पर काबू कर सकें और उन पर अपने उसूल थोप सकें। जब कभी कोई इंसान अपने परिवार और दोस्तों से अलग होकर ऐसे संप्रदाय में शामिल होता है जहां हर शख्स अगर ऐसी कंडीशन में हो तो उसके लिए सही या गलत का सवाल उठाना मुश्किल होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन में भी वो दूसरों का कत्लेआम करने के लिए राजी हो जाता है। मदीना वालों ने इस्लाम कबूल क्यों किया? जिस रात मोहम्मद साहब अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ मदीना गए, तभी से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना में हजरत मोहम्मद ने पाया कि वहाँ के अरबी मक्का वालों के मुकाबले में कमज़ोर थे। दूसरा फ़ायदा ये था कि यहाँ के लोग इनके उस कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जो मक्का के लोग भली भांति जानते थे। इसलिए मदीना में हजरत मोहम्मद के इस पैगाम को कबूल कर लिया गया। इसके अलावा एक और बड़ी वजह मिलती है जिससे मदीना वालों ने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया। असल में मोहम्मद साहब अरब के पहले पैगंबर नहीं थे। अरब के दूसरे हिस्सों में भी पैगंबर मोहम्मद साहब के जैसे ही नबूवत का दावा करते रहते थे। इन लोगों में सबसे जाना पहचाना नाम मुसैलमा का था, जो इनके कुछ साल पहले ही पैगंबर के रूप में खुद का पैगाम लोगों को सुना रहा था। और मुसैलमा अपने कबीले और अपने लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर था, जबकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपने ही कबीले और शहर में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। हैरानी की बात यह है कि सिजा नाम की एक औरत भी पैगंबर होने का दावा कर रही थी, और उनके भी सहाबियों की तादाद अच्छी खासी थी। ये दोनों पैगंबर भी हज़रत मोहम्मद की तरह ही एक ही खुदा अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। इस बात से ये भी साबित होता है कि इस्लामी हुकूमत आने से पहले अरब में औरतों के पास न केवल ज़्यादा अधिकार थे बल्कि वे ज़्यादा सम्मानित भी मानी जाती थीं। बाकी पैगंबरों ने अपने मज़हबों को फैलाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा खून खराबा किया और ना ही लूटपाट की, बल्कि हकीकत में ये पैगंबर ना ही कबीले जीतना चाहते थे और ना ही अपनी हुकूमत खड़ी करना चाहते थे, बल्कि बाइबल की परंपरा के पैगंबर केवल खुतबे देने और लोगों को एक खुदा की इबादत करने की दावत देते थे। अरब के पैगंबरों में केवल हज़रत मोहम्मद ही ऐसे थे जो जिहाद में यकीन रखते थे।
यहाँ तक कि बाकी के झूठे पैगंबर एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं थे, ये पैगंबर तो एक दूसरे का साथ देते थे। मदीना के लोगों ने हजरत मोहम्मद का इस्लाम आसानी से इसलिए नहीं कबूल कर लिया कि ये उन्हें सच्चा मजहब लगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मदीने के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। मदीने में उस वक्त यहूदियों के कई कबीले थे और यहूदी अपने मजहब को बाकियों से बेहतर मानते थे। ये यहूदी लोग बाकी अरबों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे और इनके मुकाबले में खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले लोग थे। और यही कारण था कि अरब में यहूदियों से लोग जलते थे, क्योंकि ये बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब थे। ताज्जुब की बात यह है कि ये फैक्ट आज भी हम देखते हैं कि इसराइल के मुकाबले में आज भी पूरा अरब हर मामले में इनसे कमज़ोर है। मदीना के ज़्यादातर इलाकों में यहूदियों का कब्जा था। ये शहर यहूदी शहर था और मदीना में यहूदी व्यापारी, सुनार और बाकी मामलों में भी आगे थे, जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदियों के लिए यहाँ मजदूरी करते थे। मगर फिर इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने इन हुक्मरानों का बड़ी तादाद में कत्लेआम किया और इन्हें मिटाकर मदीना में कब्जा कर लिया। इस्लाम आने से पहले भी जब पहली बार अरबों ने मदीना में पांव जमा लिए तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दिया था। अरबों के इस हमलों से मजलूमों की तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा यानी आखिरी नबी आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब मदीने के अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहे हैं और ख़ुद को उसी पैगंबर की तरह पेश कर रहे हैं जिनके बारे में नबी मूसा कह गए थे, तो मदीना वालों ने सोचा कि हज़रत मोहम्मद और इनके मज़हब इस्लाम को कबूल करने से ये लोग यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। सेम यही वाक़या इब्ने इसाक में भी लिखा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यहूदियों से लड़ने के लिए ही कबूल किया था। जब अल्लाह ने अरबों के लिए इस्लाम का रास्ता उसी ज़मीन मदीना में तैयार कर दिया जहां ये यहूदियों के साथ रहते थे, हालांकि उस वक्त अरबी खुद मूर्तियों की पूजा करते थे, अरबी यहूदियों की बस्ती पर हमला करते थे और जब यहूदी इससे मायूस होते तो कहते एक पैगंबर जल्दी आएगा, वह दिन दूर नहीं, हम सब उसके साथ मिलकर तुमसे बदला लेंगे और तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसलिए जब मदीना के अरबों ने नबी मोहम्मद के बारे में सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये वही पैगंबर है जिसका नाम लेकर यहूदी हमें धमकियां देते हैं। इस पैगंबर के मज़हब में हम यहूदियों से पहले ही चले जाते हैं। यानी इस्लाम के फैलने की यही हकीकत है कि यहूदियों के मसीहा के आने का इनका यकीन इस्लाम की ताकत बना और यही अरब में यहूदियों के कत्लेआम की वजह बना। ये रीज़न ना होता तो इस्लाम वैसे ही बेमौत मारा जाता, जैसा कि दूसरे संप्रदायों के साथ हुआ भी था। यानी अब ये बहाना नहीं दिया जा सकता कि मदीना वालों ने इनके अच्छे कैरेक्टर की वजह से इस्लाम कबूल किया। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मक्का के लोग होते, ना कि मदीने के लोग। मदीना वालों ने सिर्फ सियासत और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ही मोहम्मद साहब के मज़हब को कबूल किया था और फिर इन लोगों ने एक साथ मिलकर जिहाद करके बाकियों पर भी ज़बरदस्ती अपना मज़हब थोपना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब ने गैर मुस्लिमों पर हमले को उसी तरह जायज़ ठहराया जिस तरह आजकल के जिहादी विक्टिम कार्ड खेलकर कत्लेआम, विस्फोट व आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। इन्होंने दावा किया कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को सता रहे हैं और उनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि जैसे ही मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स की संख्या ठीक हो गई और उनके आदमी उनके लिए हथियार उठाने को तैयार हो गए तो उन्होंने हर जगह लोगों से जिहाद करना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब के दावे में कॉन्ट्राडिक्शन साफ जाहिर है। एक आयत में मोहम्मद साहब अपने सहाबियों से मदीना कूच करने को कहते हैं और साथ ही मदीना नहीं जाने का इरादा रखने वाले अपने ही साथियों को मौत और जहन्नम की धमकी भी देते हैं। तो वहीं दूसरी आयत में हज़रत मोहम्मद झूठा दावा करते हैं कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती मक्का से निकाला गया था। कुछ मुस्लिम्स भी मिडल ईस्ट में अपने बीच रहने वाले गैर मुस्लिमों को सताते हैं, डराते हैं, माइनॉरिटीज़ का सफाया करते हैं और फिर वो खुद को मजलूम के रूप में पेश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मानो बाकी सब उन पर जुल्म कर रहे हैं। पीड़ित होने के इसी दावे के सहारे ये गैर मुस्लिमों पर जिहाद करने को सही ठहराते हैं। तो ये थी असल हकीकत कि खुद उस वक्त के मुसलमानों ने ही खुद मोहम्मद साहब से डर के ही हिजरत की थी, ना कि मक्का वालों से डरकर। और मदीना वालों ने इस्लाम यहूदियों से नफरत के चलते एक्सेप्ट किया था, ना कि उनके कैरेक्टर की वजह से। इसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जब इनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी तो किस तरह इन्होंने छोटे छोटे कबीलों पर हमला करके निहत्ते लोगों को भी बिना वजह मारना शुरू कर दिया और उनके बाद बनु कुनैका
और बनु नाजिर के साथ जुल्म करने की असल वजह, और फिर बनु कुरैजा की वो दिल दहला देने वाली कहानी जो नबी को एक नबी तो क्या, एक अच्छे इंसान के रूप में भी पेश नहीं करती। ये वो हकीकत है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे, और अज्ञानता और ईगो ही हमारी वो कमियां हैं जो हमें इस्लाम जैसे गंदे मजहब से आज भी बांधे हुए हैं। तो मेरी ह्यूमैनिस्ट भाइयों से अपील है कि ये वीडियो और सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स तक पहुँचाएं, ताकि वो भी इंसानियत का झूठा पैगाम देने वाले इस मज़हब से आज़ाद होकर इंसानियत और विज्ञान के सच्चे रास्ते पर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज।